कौन करुच गुडली मामा खेल करच ना। अरे बाप रे कि खेल करुच मत मिसेब आम मिसिकी खेलिबा आम मिसिकी खेलिबा। हौ मु भी जाऊँ आम मिसिकी खेलिबा है तुम पाखु जाऊँगी तुम पाखक आसीगली बर्तन आम खेल करवा है। এইটা হচ্ছে ঠেকুয়া টুকু টুকুলু টুকু টুকুলু টুকু টুকুলু টুকু টিডি 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 এটা ঠেকুয়া। আরে কেতে প্রকার খেল তুমি খেলুছ না। এটা কোন আরে यार এটা ওটা মিট্টু মিট্টু মিট্টু। ए बा केते खेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केते प्रकार खेल खेलछ ना। पिप 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 टेटला टाइला बरगो छमळ सबटे सइला खेल करी दबो कभी मारे केते प्रकार खेल अछि खेली देबे मम्मी केते प्रकार खेल अछि खेली देबे मम्मी केते प्रकार खेल अछि ओ এটা তোমার গণপতি বাবা পার করেগা গণপতি বাবা পার করেগা গণপতি বাবা।